Kita tanan kabalo man jud sa tama ug mali, no? Kabalo mo sa tama ug mali? Okay. Kita mga ginikanan between godly and ungodly, naingon na ako ganiha nga 80% jud sa study, no, sa 2023 nga study in the research nga kasagara gagamit karon sa social media, 80% sa mga ginikanan out of 100% gagamit og mga social media o mao po'y pinakadagang impluwensya sa social media. Sa to pa, kamo na bahala mo design ni ana, no? Ang atong ikonon diri in Romans chapter 12 verse 2 that instructs us to not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Nga kinahanglan sa matagusan nato may involve limiting exposure. Mag-limit lang kita sa pag-expose sa atong kinabuhi, no, labi na kita mga ginikanan. Kay una na dira kung moto sa musugot mo sa dili, ang una nga teacher jud sa isa ka bata, dili pahantong nga bata ang ginikanan. Amen. O ang una nga eskwelahan jud sa isa ka bata sa panimalay. No? Mo na nga kung naa man say problema sa inyong mga balay, kaninyong mga bata inyong basulong tungod ni ana, kamo ni mo discern kung impluwensya ba sa gikan sa gawas o gikan diri sa sulod. No? Kay naman kita istorya that prevention is better than cure. Last, prayer and meditation. Kung namo diri karon wala ninyo na practice pa ang prayer and meditation, then activate your prayer life and meditation for the Lord. Ingon sa pulong sa Ginoo in Philippians chapter 4 verse 6 to 7, we are encouraged to not be anxious about anything. Kasabot mo, anxious about anything. Ambot lang, no? Sa musugot mo sa dili, sorry, pero kasagara, ang mabalakon kaayo sa panimalay ang inahan. Katong kwanra, nakalikay mo, katong dili mo babalaka. Pero kasagara jud mo oni. Kung usa man lang gikinahanglan sa sulod sa panimalay, inahan dayon ang mabalaka. Kay kasagara manggod, ang mga anak pod inahan dayon ang duulon. No? Unya kabalo mo sa itubag sa inahan, ato sa imong papa. No? So sa to pa, ingon siya diri sumpay na, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. So nakanindot niini kitang tanan na kitay application at ubangan sa Ginoo that which transcend all understanding sa matag usa kanato nga kinahanglan nang diay sa tanan nga kabay nga akong gistorya niya to mag-enjoy gyapon kita in by praying and meditating God's word. Kay dili man niyo ma-discern kung unsa ang godly life o ungodly life kung dili ninyo puntohon sa espiritual nga bahin pagbasa sa bulong sa Dios. So tana no, nga magulang mo diri karon, manguli man mo unya, inyo nang i-practice ang prayer life ninyo and then inyo nga meditation pagbasa sa pulong sa Ginoo. Therefore, matag-usapan nato, no, dali naman kayo, no? Nakita ginatawag nga tuma sa pagtuo kaligdong sa atong pagkinabuhi. Sa English pa, spiritual integrity. Dali ra kayo, no? Spiritual integrity. Ang spiritual integrity mao kana ang puhunan nato sa atong kinabuhi isip mga ginikanan or inahan sa pagkinabuhi nato nga mangin kabahin sa pagtudlo nato sa uban labi na sa atong mga kanakan. Ako wala pa man jud ka anak, no. Dili pod ko umiso. Wala pa po ko yung miso diri ang gidala. So tana sa atong kinabuhi dili na to obligahon ang atong kinabuhi nga matag usa ka nato mga inahan nakitay religious obligations, but rather nakitay prinsipyo o mga estratehiya pamaagi sa pagkinabuhi sa sama nga langit nun ug dili langit nun. For example, mangin highlights kita niining kalibutan. Kay kasagara na istoryahan jud sa silingan ang inahan. Kuha na mo na,
nakabantay na mo nga kasagara jud nga naa sa pagyaw-yaw inahan. Pero naa sa tama nga prinsipyo ang pagtudlo pod sa inahan. Kaya nga naman, ang amahan lahir ang pagtudlo sa amahan ug sa inahan. So tana, matag-usa ka nato in the sense of having a witness of your faith, mao na si Jesus Christ na sa inyong kinabuhi karon. Nga matag-usa ka nato that without compromising your spiritual integrity in the world, be a blessing. Amen? So mao lang to no, dali ra jud kayo magatindog tantanan.